खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनानी है। कहानी है एक रिटायर्ड मेजर की, जो कि साबका तौर पर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, ये उनकी एक सोसाइटी है। उसके स्पोक्स पर्सन थे। इनका नाम है मेजर आदिल। कहानी शुरू होती है उनकी वाइफ की एक ट्वीट से, जिसमें कि वो बताती हैं कि उनका अपने खामंद के साथ रब्ता मुमकिन नहीं हो रहा और वो बहुत परेशान है इस मामले में। उसके कुछ देर बाद वो एक वीडियो भी जारी करती हैं ट्विटर पर, जिसमें कि देखा जा सकता है कि उनके जो खामंद हैं या उनकी खामंद की जो वालदा हैं, उनके घर पर कुछ आर्म्ड मैन जो हैं वो मौजूद हैं। उनके हाथ में क्लाशनकोफ है और वो बाहर गाड़ी में अपनी जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो तासुर ये मिलता है कि शायद उनको अगवा कर लिया गया है। अब सवाल ये पैदा हुआ उस वक्त मेरे लिए कि ये मेजर आदिल, रिटायर्ड मेजर आदिल हैं कौन। तो थोड़ा सा जब कंगाला तो मालूम पड़ा कि ये वो साहब हैं कि जिन्होंने जनरल बाजवा के बारे में वो ट्वीट किया था। जब जनरल बाजवा लाहौर में, लाहौर गैरिसन में उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से मुलाकात की थी, तो ये मेजर आदिल ने उसके बाद एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा ने शुरका को ये बताया कि लगता ऐसे है कि अगले इंतखाबात में इमरान खान जीत जाएंगे और हम उनको खुले दिल से वेलकम करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी जनरल बाजवा के बारे में कि उन्होंने ऐसी बात की है, स्पेशली तब जबकि ये कहा जा रहा है कि आर्मी जो है वो एपॉलिटिकल है, न्यूट्रल है और वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। तो ज़ाहिर बात है कि इस असना में अगर जनरल बाजवा एक पार्टी के हेड के बारे में ये प्रेडिक्ट करें कि वो अगला इलेक्शन जीतेंगे और हम उनको वेलकम करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक मामला था। असलियत मशकूक थी। इस बात की जो तहकीक की गई तो पता चला कि नहीं, ऐसे बात नहीं हुई है। जनरल बाजवा ने कुछ ऐसी बात की थी कि अगले इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे और जो भी जीता है तो वो अपनी हुकूमत बनाए, और आर्मी का काम है कि आर्मी हुकूमत के साथ काम करे, तो हम उनके साथ काम करेंगे, हम वेलकम करेंगे। तो इसमें इस सारे असना में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात फिर ये निकली कि एक ट्वीट के जवाब में मेजर आदिल की जो वाइफ हैं, उन्होंने ये लिखा, ये ट्वीट किया कि मेजर आदिल तो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे लाहौर में। तो जो उन्होंने वो ट्वीट किया था वो इस बुनियाद पे किया था क्योंकि ये बात जो है ये वायरल जा रही थी। यानी आप सोचें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मुल्क का आर्मी चीफ के बारे में आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो और इतने वो दावे से थी, उसकी जो उस बात की जो वर्डिंग थी वो इतनी छोटी से थी कि पढ़ने वाले को ये गुमान होता था कि ओह हो, ये तो डेफिनेटली आर्मी चीफ ने ये बात कर दी है। अब आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज एक बंदे के बारे में ये बात कर रहे हो और बाद में आपकी वाइफ ये आकर बताती है कि भाई वो साहब तो मेजर आदिल रिटायर्ड, वो तो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे और उन्होंने ये बात इस बात बुनियाद पे की क्योंकि ये बात वायरल हो रही थी। यानी ये सारा खेल जो है वो रीट्वीट्स और लाइक्स का रह गया है। आपका जो दिल करे आप बात दे दें, जो दिल करे वो आप लिख दें और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब आपकी ये बात सामने आती है तो आपकी जो बाकी बातें हैं जो आपने माजी में की हैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के बारे में और मुख्तलिफ़ अदर पर्सनैलिटीज़ के बारे में, तो उस पर भी शकूक व शुबहात जो हैं वो उसकी एक सनद सब्त हो जाती है कि भाई पता नहीं ये भाई तो कोई भी बात कर देते हैं। और आप अगर पिछले दिनों में इन साहब की जो एक्टिविटी है उसको देखें तो वो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि ये कोई जो है ना सियासी जमात के रुकन है और वो एक कैंपेन चला रहे हैं साबका वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के इश्क में। तो वो मसला है बस ये है कि चूँकि इनके नाम के साथ मेजर लगता है तो वो जब ये ओहदे का एक ज़िक्र आ जाता है तो अवाम में एक वैसे ही एक इज़्ज़त है, एक एहतराम का रिश्ता है आर्मी के साथ। तो उस बंदे की जो बात है या उसकी जो जो भी वो अपनी ट्वीट्स करता है या जो भी वो आगे बातें फैलाता है
تو وہ اس کی ایک اہمیت ضرور قائم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب آگے کا معاملہ آپ سنیں۔ اب ایک بریگیڈیئر طارق زمان ملک اکاؤنٹ ہے، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میجر راجہ شہریار ریٹائرڈ who is currently there in Ramiz's space has confirmed that Major Raja Adil retired is alright and Major Shahriyar has talked to him on phone۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ میجر عادل کی ایک تصویر ایشو کرتے ہیں ایئرپورٹ کی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ صاحب تو انگلینڈ جو ہیں وہ جا چکے ہیں ایک غیر ملکی ایئر لائن کی فلائٹ لے کر۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہو گیا کہ ایک طرف ان کی وائف نے پورا سلسلہ چلایا کہ میرے خاوند جو ہیں وہ مسنگ پرسنز میں چلے گئے ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع نے ان کی یہ جو کلیم تھا اس کو بسٹ کر دیا، اور وہ بھائی صاحب کی تصویر جو ہے وہ ایشو کر دی کہ وہ تو بھائی فلائٹ لے کر تو باہر ملک چلے گئے ہیں۔ آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ جب میں نے زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل صاحب ہیں، یہ تو جتنے بھی جرنلسٹ اغوا ہوتے رہے ماضی میں وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے رہے، اور وہ مذاق اڑاتے رہے لوگوں کا اس بات پر کہ یہ لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ اسائلم لینا چاہتے ہیں باہر ملک، تو یہ یہاں پر ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایجنسیوں نے اغوا کر لیا یا اٹھا لیا۔ ایسا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ باہر کے ملک اسائلم لے سکیں۔ اب یہ کیسا قسمت کا بھنور ہے کہ جس میں جو میجر عادل ہیں وہ آج خود یہ کلیم کر کے کہ ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ انگلینڈ فرار ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور میرے خیال سے یہ جو ہیں صاحب میجر ریٹائرڈ عادل اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو جبری گمشدگی پر لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، جو یہ صحافیوں پر حملوں کا مذاق اڑاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ یہ ان کا خود کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے، میں یہ امید ہی کر سکتا ہوں کہ یہ صاحب اور باقی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے اور نظر ثانی کریں گے، اور وہ ان سے اپولوجائز کریں گے، اور آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کسی کے کڑے وقت میں اس کا مذاق اڑانے کی بجائے حقائق کو دیکھتے ہوئے ان کا کسی نہ کسی حد تک ساتھ دینا چاہیے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ڈائلیما تھا جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، تو ٹویٹر پر اور باقی جگہوں پر تقریباً سب صحافیوں نے، صحافتی برادری نے، اور بہت سے جو سوشل ورکرز ہیں انہوں نے اس بات کو کنڈیم کیا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دوسری طرف سے یہ لوگ جب بیٹھ کے ہنستے تھے اور انجوائے کرتے تھے تو وہ وقت جو ہے وہ بڑا یاد آتا ہے کہ کاش انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکٹیولی اس پروپیگنڈے کا حصہ تھے، یہ ساری کیمپینز چلاتے رہے ہیں کہ یہ یوٹیوبرز کے تھرو کہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ ہے، یہ غدار ہے، یہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا، سب جھوٹ، بس اپنے ویوز، اپنی آڈینس لینے کے لیے یہ سب کچھ یہ کرتے رہے، اور آج بھی کر رہے ہیں، وہ آج بھی معاملہ چل رہا ہے۔ اب وہ کیوں چل رہا ہے، اب وہ انہوں نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ چینج کر لیے ہیں، اس پہ کسی اور دن ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بہرحال میں چاہتا تھا کہ یہ کہانی جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔